जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिला देखिए कि फांपन बा जोटा कि आम कहे किन्नन। तो किन्नन पद्धति को आम व्यवहार करके खाद्यर पौष्टिमूल्य को आम वृद्धि कर। तो से विषय आज आम आलोचना करेंगे। तो डेरी नक चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देख पे फिंपन बा किन्नन है फर्मेंटेशन। तो देख किन्नन प्रकार एक जटिल पदार्थ भांगी सरलीकृत पदार्थ परिणत होता है। तो किन्नन प्रक्रिया मैंने कौन ना गोटे जो जटिल खाद्य पदार्थ भांगी से गोटे सरलीकृत पदार्थ परिणत होता है। ये प्रक्रिया ईस्ट एवं बैक्टेरिया अणुजीवाणु गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। किए ईस्ट एवं कौन बैक्टेरिया गुड़ ए बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। जो आम किन्नन प्रक्रिया एक प्रकार चयापचय प्रक्रिया। एथिरे शर्करा श्वेतसार और शर्करा श्वेतसार एक अम्ल कि आल्कोहल परिवर्तित होते किन्नन प्रक्रिया अणु बीजाणु गुड़िक अधिक परिमाण वृद्धि पाई एक गुरुत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन आनी था। कहला ना पे से जो किन्नन प्रक्रिया गोटे कौन चयापचय प्रक्रिया से गोटे प्रकार है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये शर्करा श्वेतसार एक अम्ल कि आल्कोहल परिवर्तित होते किन्नन प्रक्रिया अणु बीजाणु गुड़िक अधिक परिमाण वृद्धि पाई एक गुरुत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन से आनी था। तो दुग्धर किन्नन समय 40% लैक्टोज लैक्टिक अम्ल परिवर्तित होता है। तो जिते आम दुग्ध को फर्मेंटेशन करें कौन किन्नन करता से समय के प्रतिशत ना 40% लैक्टोज लैक्टिक अम्ल से परिवर्तित हो जाता। तो लैक्टोज को फांपन करता बीजाणु नाम हो लैक्टिक अम्ल बीजाणु लैक्टिक अम्ल बैक्टेरिया। या व्यतीत फिंपी छतिमरा द्वारा दुग्ध फार्मन होता है। लैक्टिक एसिड बीजाणु गुड़िक साहाय्य दुग्ध दही परिणत होता है। लैक्टोज फांपन फल लैक्टिक अम्ल कैल्शियम सहित मिसी कैल्शियम लैक्टेट तैयारी करे और यथेष्ट अम्लयुक्त हेले यह दही परिणत होता है। तो से कौन कहला ना तो जो फिंपी छतिमर जहाँ आम कहे ताद्वारा कौन दुग्धटा आम कौन फांपन होता है फर्मेंटेशन होता है। तो लैक्टिक एसिड रहा से बीजाणु गुड़िक साहाय्य से दुग्धरे परिणत होता है। तो लैक्टोज फांपन फल लैक्टिक अम्ल कैल्शियम सहित मिसी कैल्शियम लैक्टेट। तो से कैल्शियम सहित मिसी जो लैक्टिक अम्लटा कैल्शियम लैक्टेट प्रस्तुत करे और यथेष्ट अम्लयुक्त हेले दही परिणत हो जाए। तो इडली तैयारी करने चाउल और बिरी डाली बाटी किसी समय रखी अणुजीव सक्रिय होगा द्वारा या आण बा क्यूनित हो जाए। यही प्रक्रिया उत्पन्न होता अंगारक अम्ल बाष्प खाद्य को हलवा करता है और फुलबार साहाय्य करे। तो जो प्रक्रिया से गोटे आण हो जाए आणटा क्यूनित हो जाता है। ये प्रक्रिया जो उत्पन्न होता अंगारक अम्लटा जो आम किन्नन प्रक्रिया जो उत्पन्न हो अंगारक अम्लटा से खाद्यटा कौन करता है हलवा करते जमी आम कहले कौन इडली तैयारी करने चकुली तैयारी करने जो आणटा यहाँ कौन खाद्यटा बहुत सफ्ट कर दिए और फुलबार साहाय्य करता है। खाद्यर स्वाद वृद्धि सहित अन्य परिवर्तन होता है। तो केवल खाद्य कौन स्वाद वृद्धि ना सहित अन्य सब परिवर्तन देखा देता है। तो किन्नन प्रकार उपकारिता कौन और अपकारिता कौन देखा। तो किन्नन प्रकार उपकारिता कौन जाना ना दुग्ध हजम कर व्यक्ति किन्नन प्रक्रिया प्रस्तुत दही शीघ्र हजम कर। जो व्यक्ति दुग्धटा हजम कर दही देवा तो शीघ्र हजम करदेव। साधारण दुग्ध अपेक्षा किन्नित दुग्ध अधिक स्वादयुक्त और पुष्टिकर होता है। जब आम दुग्ध तो किन्नित कर खाइबा है किन्नित प्रक्रिया खाइबा ताले आमर कौन से अधिक स्वाद अधिक भल लगे पाटिकी और पुष्टिकर होता है। तो दुग्धकर किन्नित खाद्य थायमिन और राइबोफ्लाविन परिमाण वृद्धि पाई है। केतेक रोग जीवन जमी थाइपस बी डायनेस्ट्रिक वाइब्रियो कोलेरा फांपन दुग्ध में वृद्धि पाई पारती ना एगुड़िक है जो रोग गुड़िक रोग जीवाणु गुड़िक बढ़ी पारती ना। तो किन्नन प्रक्रिया द्वारा खाद्यर स्वाद वृद्धि सहित अन्य परिवर्तन होता है। किन्नन प्रक्रिया द्वारा खाद्यर पुष्टिसार विभाजक एंजाइम उत्पन्न हुए जहाँद्वारा पुष्टिसार सहज हजम शरीर में अधिक व्यवहृत हुए। तो जितेबाला आम खाद्यटा कौन कर पे किन्नन प्रक्रिया खाद्यटा जितेबाला विभाजन एंजाइम उत्पन्न हुए पुष्टिसार विभाजक एंजाइमटा उत्पन्न हुए ताद्वारा कौन पुष्टिसार सहज हजम होगी आम शरीर में अधिक व्यवहार हुए। तो किन्नन प्रक्रिया द्वारा खाद्य थायमिन और राइबोफ्लाविन आदि विटामिन वृद्धि पाई है। तो सहित किन्नित खाद्य प्रोबायोटिक बीजाणु अधिक परिमाण थी खाद्य ग्रहण करने फल अनेक अत्यावश्यक बीजाणु और एंजाइम शरीर मध्य जापे। तो किन्नित खाद्य कौन था अधिक बीजाणु अधिक परिमाण थी खाद्यटा कौन आम जो ग्रहण कर किन्नित खाद्यटा जो आम ग्रहण करुचे से अनेक अत्यावश्यक जीवाणु बीजाणु और एंजाइम गुड़िक आम शरीर में जापे। तो खाद्य थी केतेक शर्करा और स्टार्च किन्नन प्रक्रिया भांगी सरलीकृत होगा फल किन्नित खाद्य हजम माने किन्नित खाद्य खावा द्वारा आम कौन खाद्यटा जल्दी हजम हो जाए रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करें। तो किन्नित खाद्यर स्वाद वृद्धि करें
समस्त पुष्टिर शोषण से साहाय्य करता है। जो पुष्टिगुड़िक जो शोषण कर से साहाय्य करे। मस्तिष्कर कार्य प्रणाली को से वृद्धि करता है। जो मस्तिष्क जो कार्यगुड़िक कर किण्वित खाद्य खावा द्वारा से कार्य कौन त्वरान्वित होता है तार वृद्धि करता है कार्यशैला को। ता सहित चर्म सुस्थ रखी था चर्म सुस्थ होता है। सहजरे ओजन ह्रास पाई माने जो आम वेटटा आम लस कर वेट आम ओजन ह्रास कर। तो केतेक प्रकार कर्कट रोग निराकरण में से साहाय्य करता है। जो कर्कट रोग निराकरण जमी जो कैंसर विभिन्न प्रकार कैंसर रही स्किन कैंसर ब्लड कैंसर है। तो विभिन्न प्रकार जो कैंसर गुड़ी रही तो निराकरण में किण्वित खाद्य साहाय्य करता है। तो शरीर विषाक्त पदार्थ और क्षतिकारक बीजाणु से बाहर करदे। तो यहाँ हूँ तार कौन उपकारिता। तो उपकारिता पे दे ना तो आम जान आम मैंने कौन किण्वन प्रक्रिया द्वारा खाद्य खावा द्वारा कौन कौन लाभ हम तार आम देखिए सुदृढ़ीकरण फोर्टिफिकेसन है पुष्टिकरण। साधारणतः खाद्य विभिन्न प्रकार जीवसार और धातुसार इत्यादि पुष्टिगुड़ी आवश्यक परिमाण में मिश्रण कर खाद्यर पौष्टिक मूल्य वृद्धि कर प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण पुष्टिकरण कहुए। कौन बोले पुष्टिकरण सुदृढ़ीकरण आम क्या कहवा ना साधारण खाद्य जो विभिन्न प्रकार जीवसार और धातुसार ये पुष्टिगुड़ी को आवश्यक परिमाण मिसाई खाद्यर पौष्टिक मूल्य वृद्धि करने प्रक्रिया को आम कह सुदृढ़। माने देख गोटे खाद्य पुष्टि धातुसार न कि जीवसार न तो धातुसार और जीवसार मिसेगा मिश्रण कर खाद्यर जो पौष्टिक मूल्यटा बढ़ेगा ताको आम कह सुदृढ़ीकरण। चाउल गहम दुग्ध मका लुण शेष इत्यादि लौह आयोडीन दस्ता जीवसार क और जीवसार घ इत्यादि को विभिन्न सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया मिश्रण कराए ये खाद्यगुड़िकर पौष्टिक मूल्य वृद्धि कराए। तो जिते आम चाउल गहम दुग्ध कि मका ये जो एगुड़िक लौह आयोडीन दस्ता मिसा जाए तो आमर विटामिन ए और विटामिन डी एगुड़ी विभिन्न सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया कौन कर तार पौष्टिक मूल्य वृद्धि कराए। ये प्रक्रिया पूर्वर मूल खाद्य ये समस्त पुष्टि अल्प परिमाण आदौ न था अल्प परिमाण कि आदौ न था है। ये जो प्रक्रिया पूर्व मूल खाद्य जो जीवसार कि न मूल खाद्य कि न तो जो ये मिसाଯିव से कौन तार पौष्टिक मैंने कौन पुष्टि बढ़ीज। पुष्टिकरण प्रक्रिया द्वारा निर्दिष्ट खाद्यर पौष्टिक मूल्य वृद्धि होगा फल खाद्य अभाव जनित रोग दूर मैं जो आम खाद्य अभाव जो रोग होता हो न था। तो खाद्य पुष्टिकरण प्रक्रिया साधारणतः जनस्वास्थ्य नीति अनुसार सरकार कि खाद्य उद्योग संस्था कराए से समस्त करें खाद्य उद्योग संस्था से सरकार ही करेंगे। याद्वारा लोक मान खाद्य अभाव दूरीकरण संभवपर होता है। खाद्य प्रक्रियाकरण खाद्य नष्ट हो जाता गौण पुष्टिकरण अभाव को दूर करने निमंते आम खाद्य पुष्टिकरण सुदृढ़ीकरण कराए। तो तापर देखिए खाद्य सुदृढ़ीकरण और पुष्टिकरण विभिन्न प्रणाली गुड़िक। तो गोटे आसला व्यावसायिक और औद्योगिक सुदृढ़ीकरण ए साधारणतः गहम अटा मका गुंड रंधन तैल दुग्ध फलरस पुष्टिकरण कराए। तो कौन कौन ना जो आम व्यावसायिक औद्योगिक पुष्टिकरण सुदृढ़ीकरण तो युड़ी माने गहम अटा मका गुंड रंधन तैल युड़ी को पुष्टिकरण कराए। दुग्धर विटामिन डी और फलरस कैल्शियम मिश्रण कराए। गहम फलिक अम्ल राइबोफ्लाविन लौह मिश्रित होता है। तो युड़िकर कौटर कौन मिसा जाए मन रखिदेव। तो जैविक पुष्टिकरण कौन देख तो कृषि कार्य जो आम यहाँ व्यवहृत होता है जमी गोपालन कुकुड़ा पालन इत्यादि खाद्यर पौष्टिक मूल्य वृद्धि निमंते जैव पुष्टिकरण प्रणाली व्यवहार कराए। याद्वारा कृषिजात द्रव्य दुग्ध कुकुड़ा मांस और अंडार उत्पादन परिमाण वृद्धि पाई। तो यह खाद्य खाइबा देवा द्वारा तो दुग्ध बढ़ी थाए कि कुकुड़ा मांसर ओजन और उत्पादन बढ़ी जाए। तो आसला गृह व्यवहृत सुदृढ़ीकरण। गृह देखिए पे घर प्रणाली खाद्य को सुदृढ़ीकरण करार पौष्टिक मूल्य माने घर प्रणाली तो यहाँ माँ मैंने जानते भल भाव में। तो सेटा तो आसला तार विभिन्न खाद्यर मिश्रण जो अंचल लोक मैंने अधिक परिमाणर मूल जातीय खाद्य खाते से खाद्य पुष्टिसार अन्य पुष्टि कम रही है मूल जातीय। तेणु एभली खाद्य सहित अल्प तैलबीज मिसाई खाइले खाद्यर पौष्टिक मूल्य वृद्धि पाए। ये खाद्य सहित आम अल्प तैलबीज मिसाई खाद्य खाइबा ताले हमर पौष्टिक मूल्य बढ़ीज। चाउल और गहम पुष्टिसार लाइसिन आमोनो अम्लर अभाव या निम्नमानर जैविक पुष्टिसार कहुए। से डाली जातीय खाद्यर लाइसिन रही है मात्र मिथेनाइन एमिनो एसिड न थाए। से भाव में कौन पे जो डाली जातीय खाद्य लाइसिन रही है किंतु मिथेनाइन एमिनो अम्लटा न थाए। तो तेणु डाली और चाउलर मिश्रण में प्रस्तुत खाद्य समस्त अपरिहार्य अमिनो अम्ल रही पाए और यह उच्च जैविक मानर पुष्टिसार होता है। तेणु कौन पे जो डाली और चाउल जो प्रस्तुत खाद्य समस्त अपरिहार्य अमिनो अम्ल रही है और यह उच्च जैविक मानर पुष्टिकर होता है। डाली जातीय खाद्यर पुष्टिसार शस्य बीज पुष्टिसार अनुपूरक होता है। जो डाली जातीय खाद्यर जो पुष्टिसार से शस्य बीज पुष्टिसार अनुपूरक होता है। उदाहरण स्वरूप खिचुड़ी डालीपुरी बेसन परोटा बिरी चाउल चकुली पिठा इडली गहम और
ବୁଟ ଡାଲି ଛତୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଗୁলো ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାକୁ କରିପାରିବା। ତ ଚାଉଳ ଡାଲି ଓ ପରିବାର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲୋରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଆମର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ରା କେରୋଟିନ୍ର ଉତ୍ତମ ଆଧାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲୌହ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ବୀଜ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଶାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପରିବା ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ପୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ବା ଯେଉଁ ଶିମ୍ବକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମେ ଶିମ୍ବକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ବୀଜର, ତ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଶାଗ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ସେଇଟା ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ମିଶ୍ରଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପଲଉ ଅଟା ବେସନ ଓ ମେଥି ଶାଗ କିମ୍ବା ପତଙ୍ଗ ଶାଗର ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ଓ ପରଟା ତିଆରି କରିଲେ ଆମର ଅଧିକ ସେ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଯିବ। ତ ଚିନାବାଦାମ ସ୍ନେହସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆଧାର। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଲାଇସିନ୍ ଓ ମିଥିଓନାଇନ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଚିନାବାଦାମର ପୌଷ୍ଟିକମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ମିଶାଯାଇ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବିରି ଚାଉଳ ଚକୁଳି ସହିତ ଚିନାବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରିତ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଗହମ ଓ ବୁଟ ସହିତ ଚିନାବାଦାମ ଭାଜି ମିଶାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗହମ ଓ ବୁଟକୁ ଆମେ ଚିନାବାଦାମ ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ଭାଜି ଆମେ ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଗୋଟିକର ଅଭାବରୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେଇଟା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟାକରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିକରେ ମିଳିପାରିବ, ଗୋଟାକରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟାକରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଗୋଟିକରେ ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟିକରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମିଶ୍ରିତ କରି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ ନଥିଲେ ସେଠାରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ମାଂସ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ସହିତ କିଛି ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଅର୍ଦ୍ଧସିଦ୍ଧ କରିବା ପାରବୋଇଲିଂ ମାନେ କମ୍ ସିଝାଇବା। ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ବୀଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧାନକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଚାଉଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଧାନକୁ ଅଧା ସିଝାଇ ଶୁଖାଇ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ମାନେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଧାନକୁ ଅଧା ସିଝାଯିବ ଏବଂ ଶୁଖାଇ ତାପରେ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉଷୁନା ଚାଉଳ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ନକରି ସିଧାସଳଖ ଧାନକୁ ଚାଉଳ ପରିଣତ କରିବା, ଏହାକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଧାନକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସିଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ଉପରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟାଂଶ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ରହେ। ତ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପୁଷ୍ଟି ବିଶେଷ କରି ଜୀବସାର ଖ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ମଧ୍ୟାଂଶକୁ ଶୋଷି ନେଇଯାଇଥାଏ। ପରେ ପେଶିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଠା ଭଳି ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ସହଜରେ ବାହାରି ପାରେନି ଏବଂ ବୀଜ ଟାଣ ହୋଇଯିବାରୁ ସହଜରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗେନି। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଥର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୁପାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ଚାଉଳ ଦାନା ଉପରେ ଆବରଣ ଭଳି ଲାଖି ରହିଥାଏ। ଏହା ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧସିଦ୍ଧ ବା ଉଷୁନା ଚାଉଳଟା ଏହି ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ବଲଗାର ଗହମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ତାର ଆସିଲା ପାର୍ଚିଂ ବା ପଫିଂ। ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗହମ ମକା ଚାଉଳ ବୁଟ ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ତାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବୀଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରାଯାଏ ବା ଓଦାଳିଆ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଉଚ୍ଚଚାପ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହଠାତ୍ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏହା ଫୁଲିଯାଏ। ମୁଢ଼ି ପପକର୍ଣ୍ଣ ବୁଟ ଭଜା ମଟର ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ବା ବୁଟ ଭଜା ରହିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଫିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ଏହାର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଆମେ ଲଡ଼ୁ କରିପାରିବା, ଗୁଣ୍ଡ କରି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଧାତବ ଲବଣ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଲୌହର ପରିମାଣ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖିଗଲେ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବା ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳ ଅଂଶର ଏକ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁଷ୍ଟିକର ଦେଇପାରିବେ ନା। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟି ମିଶାଇ ଦେବା ତ ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର। ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟିକରଣ ଏକ ନିରାପଦ ପ୍ରଣାଳୀ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୌଣ ପୁଷ୍ଟିର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟିକରଣଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟର ଗୌଣ ପୁଷ୍ଟିର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସେମିତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରର ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱାଦ ରୂପ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ
ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ନିରାକରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଲୌହ, ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ଫଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଦସ୍ତା, ଜୀବସାର କ, ଭିଟାମିନ୍ B12ର ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଜ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର DNA ଯେଉଁ DNA ରହୁଛି ତ ତାର ଆନୁବଂଶିକ ଅଭିଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜେନେଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆନୁବଂଶିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ଏଇଟା ଏତେ ମିଳିନଥାଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆନୁବଂଶିକ ତ ଅଧିକ ଅଲଗା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ମିଶ୍ରଣରେ ଆନୁବଂଶିକ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଜୀବସାର ବା ଧାତୁ ଦରକାର ସେ ଖାଦ୍ୟର ସେତିକି ମାନେ କ'ଣ ଆନୁବଂଶିକ ବା ଜେନେଟିକାଲି ତାକୁ DNAକୁ ନେଇକି ତାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ ବିଦେଶରେ 27% ଶସ୍ୟର ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସୋୟାବିନରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିନି, ବୁଟ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିଥାଉ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ତ ହେଉନଥାଏ ବାହାର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଳୁରେ 60% ପୁଷ୍ଟିସାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଜେନେଟିକାଲ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତାର କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ବଢ଼ିଯାଉଛି 60%। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଳୁର ଷ୍ଟାର୍ଚ ସହଜରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଳୁର ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚାଉଳରେ ବେଟା କାରୋଟିନ୍ ଏବଂ କେରୋଟିନ୍ ବା କାରୋଟିନ୍ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଲୌହ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ଅପପୁଷ୍ଟି ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚାଉଳକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଗୁଲେଟିନ୍ ନାମକ ପୁଷ୍ଟିସାର ପରିମାଣରେ ସେ ହ୍ରାସ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ କେତେକ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାର ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପୌଷ୍ଟିକମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଦେଖିବେ ମାନେ ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉପକାରିତା ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ଜଳ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଏଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଆସିବ। ତ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଜି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଚାପ୍ଟର ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର। ତ ପ୍ରାୟ 38 କିମ୍ବା 37ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମ ୟୁନିଟ୍ 2 ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।